ଶୁଭା ଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆପଣ ଅନେକ ଥର ମୋ ମୁଖରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଜୋନାସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅମିତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୁନସଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ତହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଜୁନସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଲେ ଓ ଜାଫା ନଗରକୁ ଯାଇ ତର୍ଷିସଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ତହିର ଭୋଡ଼ା ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ଷିସକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲେ। ବସ୍ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିନିବିକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୁନସ୍ ନିନିବିକୁ ନ ଯାଇ ସେ ତାର୍ଷିସକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସେ ତାର୍ଷିସକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ତାର୍ଷିସକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଫକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଜାଫ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ରୁହେ। ସେ ଜାହାଜ ଚଢ଼ିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଏ କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଜୁନସ୍ ସେ ତାର୍ଷିସକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଜାଫକୁ ଗଲେ ଓ ଜାଫରେ ଗୋଟେ ଟିକଟ କିଣିଲେ ଆଉ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଜାହାଜର ଗୋଟେ ଭିତର କୋଠରୀ, ତଳ କୋଠରୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ବଖରା ଥିଲା, ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୁନସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳାଇଲେ। ସେ ଜାଫକୁ ଗଲେ, ଜାଫରୁ ସେ ଜାହାଜକୁ ଗଲେ, ଜାହାଜରୁ ସେ ସମୁଦ୍ରର ତୋଫାନ ସକାଶୁ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେ ମାଛର ପେଟକୁ ଗଲେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଅନେକ ଥର ଆପଣ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଜୁନସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ। ଟିକେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ଏଥିରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ମୋହାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏ କି କର୍ମ କରିଅଛ? କାରଣ ସେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଉଅଛନ୍ତି। ଜୁନସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
सदा प्रभु को ठारू से पलायन करुचंती से उत्तम विवेक उत्तम ज्ञानर सहित से निष्पत्ति नहीं जे मु आउ सदा प्रभुंकर सानिध्य रही पारिबि ना मु आउ प्रभुंक सहित रही पारिबि ना मु प्रभुंकर सहभागिता रे आउ रही पारिबि ना आउ से भल बुद्धिर सहित चिंता करी एक निष्पत्ति को आसिले जे गोटे मात्र बाट मु सदा प्रभुंकर सानिध्य को परित्याग करी प्रभुंकर संगति को परित्याग करी पलायन करबी कोठी की तार्सिस को पलायन करबी। तो जुनस निष्पत्ति नहीं जो एक्शन द्वारा से कार्य करने को आरंभ कले से सदा प्रभुंकर सानिध्य पलाइबा को आरंभ कले से केवल निज जीवन रे विपद को ही देखुचंती निज जीवन रे से समस्या को देखुचंती से बाहरी पलाइले तांकु डंगा मध्य मिलिगला तांकु जहाज मध्य मिलिगला किंतु जहाज रे चढ़िला परे तूफान आसुची समुद्र रे जहाज रे चढ़िला परे बहुत प्रबल पवन आसुची एते प्रबल पवन आसुची जे से चढ़ीथिबा जहाज भांगीबा ऊपर अछि एटा गोटे समस्या। द्वितीय समस्याटा कोन ना सेमानो तांकु जेते लोक रक्षा करबा पई इच्छा करूथिले सेमाने निज निज पाखरे थिबा जिनिस गुडाको समुद्र रे पकेई देले आउरी अधिक बढ़िबा को लागिला आउरी झड़ बढ़िबा को लागिला आउरी तूफान बढ़िबा को लागिला तांको सहित तांको पाखरे थिबा लोक माने मध्य समस्या रे पड़िले। तृतीय समस्या होची शेष रे लोक माने निष्पत्ति नेले जे जुनस को आमे समुद्र ऊपर ठेली दे समुद्र ऊपर पके दवा समुद्र ठेली दवा आ समुद्र रे ठेली देला परे माछ आसी कि तांको गिली दउछ से प्रभुंकर सानिध्य रु पलाइबा पई निष्पत्ति नेबा ठारू तांको जीवन रे केवल विपद आसुची केवल समस्या आसुची केवल दुर्घटना घटुची केवल 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 तांको जीवन रे अनिष्ट ही घटुची आउ मंगल विषय घटुना। प्रभु तांको कहिथिले जे तमे निनिबी को जाओ से भाभी थाई पारंती निनिबीर लोक माने तो दुष्ट लोक माने मते पिटी पकेबे मते बाडे पकेबे मु से विपद को फेस करि पारिबि नाही मु से समस्या को फेस करि पारिबि नाही से मूर्ख लोक मानको सामने रे मु छिडा है कि त माने पापी माने मन परिवर्तन कर बोली मु प्रचार करि पारिबि नाही काले से भाभी थाई पारंती लोक माने तांको बाडेइबे बोली कि काले से भाभी थाई पारंती लोक माने तांको जीवन रो मारी देई पारंती बोली किंतु प्रभुंक ठारू पलायन करिकी से विपद रु से समस्या रु से रक्षा पाई जिबी बोली भाबुथिले किंतु जेते भी से प्रभुंक ठारू दूरे जाउथिले तांको जीवन रे सेते समस्या आसुथिला से जेते प्रभुंक ठारू दूरे जाउथिले तांको जीवन रे सेते विपद आसुथिला से जेते प्रभुंक ठारू दूरे जाउथिले तांको जीवन रे केवल दुर्घटना ही घटुथिला तांकर सर्वनाश मध्य हेबारो से नरकर जंत्रणा को बंची थाउ थाउ उपभोग करूछन से प्रार्थना करी कहउछंती मु नरकर उदर रु डाकू अछि अर्थात नरकर एक्सपीरियंस करूछंती बंची थाउ थाउ नरकर जंत्रणा को से उपभोग करूछंती अनुभव करूछंती। मु आपन को कहबा पई चाहे ए नूतन वर्ष रे जदी परमेश्वर सानिध्य रु आपण पलाई खुशी रे रही पारिबु बोली भाबुचंती ताहले आपण माने भूल भाबुचंती जदि मु भी भाबुची परमेश्वरकर सानिध्य रु पलायन करी बहुत भल भाव रे रही पारिबी बोली ताहले मु भी भूल भाबुची। हेलो यस सुनुचंती की हां मोर वाक्य अल्प समय मात्र दयచేసి अंदरू ना वाक्य చూడండి హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలూయా ప్రైజ్ द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। तो मु आपन को कहया पाई चाहे ए नूतन वर्ष रे जदी आपन बा मु जे भी होना काहे कि परमेश्वरकर सानिध्य रो जदी दूरे जिबा पाई चाहू ताहले केवल आम जीवन रे विपद ही घटिबो केवल आम जीवन रे समस्या ही आसीबो केवल आम जीवन रे अनिष्ट ही घटिबो केवल आमे विनाश हेबा छडा कोनोसी उपाय नाही। तेणु आपको रिक्वेस्ट करने चाहे सदा प्रभुंकर सहित ए वर्ष को आरंभ करने इच्छा
Praise the Lord. Hallelujah. प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଲୋ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚୁଇଁ ଚାଇଁ ହଉଥିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. ଅଳ୍ପ ସମୟ ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ମୋବାଇଲ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ମୋବାଇଲ। କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନା ବିଜିରେ ରହୁନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ, ମାନେ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ବିଜି। ତଥାପି ମୋର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଥିଲେ ମୋର ହାତ ମୋବାଇଲକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ଫେସବୁକ୍ ଆଡେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦବେଇ ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଡେଲି ମୋ ସହିତ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରତି ଏଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲି। ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ମୋର ହାତ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ ଫେସବୁକ୍ ଦବେଇ ହେଇଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରି ଚାଲିଛି 2-3 ମିନିଟ ଫ୍ରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦାଦା ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ନେଇକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟପିକରେ ବାହାରି ପଡା କଥା ଯେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରିବାଟା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଫ୍ରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ କାଢିକି ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା କହୁ ମତେ ଝାଇକି ଚାପଡ଼ା ମାରିଲା ପରେ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ସେ ମତେ ସେମିତି ଆଉ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମତେ ଠାକ୍ କିନା ମନେ ପଡିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କଥା ହଉଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ କାଢିଲେ କେବଳ ମୋର ବାଇବଲ ଆଗ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ତା ପରଠାରୁ ମୋବାଇଲ କାଟିବା ଠାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଏକା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲି ମୋର ବାଇବଲ ଆପ୍ ବାହାର କଲି ଆଉ ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲି। 2-3 ମିନିଟ ଫ୍ରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଢିକି ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ବେଶୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରିଚିଂ ଭିଡିଓ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଉ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେଟା ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରିଚିଂ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଭାଷାରେ ନିପୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପର୍ସନାଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା, ଖୋଲାବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ ଘଟଉଛୁ। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଏ ଜେନେରେସନରେ ମୋବାଇଲ, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାଇକି ଇନଷ୍ଟାରେ ବେଶୀ ଏଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ବନେଇକି ଛାଡୁଥାଉଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ପଠାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହଉଛି ନା AI ଜେନେରେଟ ଏକ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି 2 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଭିଡିଓ ଫଟୋ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ରିଏଲ ନା AI ଜେନେରେଟେଡ? ନା AI ଜେନେରେଟେଡ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ରିଏଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ। କେତେ ଜଣ ତ ଅଛନ୍ତି ସିନେମା ଗୀତ ଏଡିଟ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି।
मते देखिले बहुत दुख लागे मु देखे केते लोकंकर सिनेमा गीत गुड़ाक ये आधुनिक गीत गुड़ाक आपणकर टैलेंट अच्छी से टैलेंट को जदि आपण प्रदर्शन करने चाहते ईश्वर व्यवहार करंतु किंतु ये सांसारिक विषय गुड़ाक व्यवहार करंतु ना दया फेमस होगा आस्ते आस्ते कौन होची गुड़ाए झील पिला माने फेमस होगा चाहिए आस्ते 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 बहुत खराब वीडियो गुड़ाक से माने अपलोड करने को लागन कहवाई मध्य भल लगुना से फॉलोइंग रो पिछा सेमती हो जाए जे मोर एतिकी सब्सक्राइबर बढ़िबो मोर एतिकी फॉलोवर्स बढ़िबो एतिकी लोक लाइक करिसंती एतिकी लोक कमेंट करिसंती एतिकी लोक शेयर करिसंती मु आपन को कहया पाई चाहे दया करी से सब विषय दूरे रहन हमको खाइबाटा अभाव सकाश हम ईश्वर को ठारू दूरे जाउनु आज सोसाइटी में पिंधवाटा अभाव सकाश आम प्रभु को छाड़ी दौनु कि ताड़ना भी घटुनी आम प्रति केवल गोटे विषय सोशल मीडिया द्वारा मोबाइल द्वारा आम परमेश्वर सानिध्य पलायन कर प्रभु को समय देउनु 5 मिनट आम बाइबल पढ़ी कि नहीं किंतु मोबाइल स्क्रॉलिंग करंतु राति सारा मोबाइल स्क्रॉलिंग करेंगे किसी निद आसब ना आखिर पलक पड़ो ना एरा छोटरू बड़ समस्त प्रति प्रॉब्लम घटुची शुणुचंती मो कथा मु आपनको रिक्वेस्ट करने चाहे यही वर्ष प्रभु सहित आरंभ हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यही वर्ष प्रभुंकर सानिध्य आरंभ हो यही वर्ष प्रभु सहित आरंभ करू आपण देखिबे जुन से प्रभुंकर ठारू पलायन करी केवल तांको जीवन रे विपद आसिला केवल समस्या आसिला केवल अनिष्ट घटिला एमिति रे कि से मरिबा ऊपर मध्य गले किंतु जते बेले से प्रभुंकर सानिध्य को फेरिले से प्रभुंको प्रति फेरिले प्रभु तांको निनिबे को नहीं एपरि भाव रे व्यवहार कले गोटिए प्रचार रे सारा नगर परिवर्तन है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गोटिए प्रचार रे समग्र लोक गरीब ठारू आरंभ करी धनी पर्यंत नॉर्मल लोक ठारू आरंभ करी राजा पर्यंत समस्ते प्रभु को प्रति फेरिले एथर राजार कर्तव्य हो गला प्रचार करवाटा हां टिके पढिबे ना टिके पढि दियंतु जुनस तार 3 अध्याय 6 पद पढ़ो जुनस 3:6 हेलो बाइबल काठने नाइ की निकटरे उपस्थित हुंते से आपणा सिंहासनरु उठिला निनिबिर राजा निकटरे उपस्थित हुंते कौन बोली उपस्थित हैला निनिबिर दौरात्म्य सकाशु निनिबिर पाप सकाशु निनिबिर अधर्म सकाशु जुनस नामक जने भविष्य वक्ता आसीचंती से कहउचंती जे निनिबी नगर 40 दिन पर विनाश होबा पाई जाउची एही वार्ता जते बेले राजा निकटरे पहुंचिला कौन बोले राजा से अपना सिंहासन उठिला वो अपना वस्त्र काढ़ी चोट पिंधि भस्म रे बसिला पुणी राजार वो अध्यक्ष गणर आज्ञा अनुसार से निनिबीर सर्वत्र यही कथा घोषणा करबा वो प्रचार कराइला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जुनस रो काम एथर जुनस रो काम नुहो राजार काम हेई गला जुनस रो कर्तव्य थिला जाई कि प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिदेबा किंतु जुनस तो गुड दिन जाई कि प्रचार करिदेला एथर से प्रचार राजा जाई कि करूची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एते बड़ रिवाइवल से देश रे पळे आसी मु आपन को कहया पाई चाहे जदि आपण व मु ईश्वर को परित्याग करि जाउछु ताले गोटे विषय मन रखंतु आपण को पाखरे गाड़ी थाई पारे आपण को पाखरे सुना थाई पारे आपण को पाखरे जहा भी थाई पारे एबे भलरे चली थाई पारंती किंतु बेसी दिन नाही सेटा शीघ्र निपात हेबो शीघ्र विनाश हेबो केही रक्षा करि पारिबे जुनस को रक्षा करबा पई से जहाजर लोक चाहिले मध्य करि पाले आपनकर परिवार लोक आपनको रक्षा करबा पई चाहिले मध्य करि पारिबे नाही आपनकर बंधु वर्ग केते धनशाली हेउना काहेकि से माने आपनको रक्षा करबा पई चाहिले मध्य रक्षा करि पारिबे नाही कारण आपण सैन्याधिपति सदा प्रभु को परित्याग करछन तेणु गोटे मात्र उपाय प्रभु को प्रति फेरु
ताहले से अद्भुत भाव में व्यवहार करिबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपण चिंता करि पारिबे नै, आपण भाबी पारिबे नै प्रभु आपणकू ओ मते केते अधिक परिमाण रे अद्भुत भाव में व्यवहार करिबे। मने रखंतु ए वर्ष को एक आशीर्वाद वर्ष कहबार अछि माने प्रभु को परित्याग करंतु नै मोबाइल लागि। हेलो, प्रभु को परित्याग करंतु नै सोशल मीडिया लागि। प्रभु को परित्याग करंतु नै ए फेसबुक व्हाट्सएप लागि। प्रभुंकर सहित ए वर्ष आरंभ करू और प्रभुंकर वो आमर मध्य रे जहाँ भी विघ्न साजुची से सब विषय को हमें काटी फोपाड़ी दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अल्प वाक्य रे प्रभु प्रत्येक को प्रचुर परिमाण आशीर्वाद करंतु। आमेन, आमेन।